أهلا وسهلا بكل تلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور. إذن في إطار دروس مادة الفرنسية للمستوى السادس ابتدائي هنشوفوا ديالوج لا مارش فيرت من كتاب باركور فرنسي للمستوى السادس ابتدائي. إذن في إطار الأنشطة الشفوية حوار يتعلق بالمسيرة الخضراء الوحدة الثانية كتاب باركور فرنسي للمستوى السادس ابتدائي. On va commencer. مريم: Grand-mère, est-ce que tu as assisté à la marche verte? Grand-mère: Oui, bien sûr. J'étais très jeune et je me rappelle bien de ce grand événement. Nabil: Et toi, grand-père, tu as assisté aussi à cet événement? Grand-père: Oui, je m'en souviens très bien. C'était le 16 octobre 1975. Feu le roi Hassan II avait annoncé l'organisation de la plus grande marche pacifique de l'histoire, la marche verte, à laquelle avaient participé 350 000 Marocains. Mariam: 350 000 Marocains? Grand-mère: Oui. Le 5 novembre 1975, le roi Hassan II avait adressé un discours aux volontaires devant participer à cette marche en disant: Demain, tu franchiras la frontière. Demain, tu entameras ta marche. Demain, tu fouleras une terre qui est tienne. Tu palperas des sables qui sont tiens. Demain, tu embrasseras un sol qui fait partie intégrante de ton cher pays. Nabil: Est-ce qu'il y avait seulement des hommes? Grand-père: Non, il y avait aussi des femmes. 350 000 Marocains de toutes les régions du royaume, dont 10% de femmes avaient participé à la marche verte. Mariam: Est-ce qu'ils avaient des armes? Grand-mère: Non, ils brandissaient le Saint-Coran et le drapeau national. C'était la plus grande marche pacifique que le monde ait connue. إذن كان هذا هو الحوار ما بين مريم، نبيل، الجد والجدة. إذن مريم بدات الحوار قالت الجدة ديالها: واش حضرتي المسيرة الخضراء؟ الجدة ديالها جاوبتها قالت لها: نعم صحيح، إذن جيتي تري جون، كنت صغيرة وكنتذكر مزيان هذا الحدث. نبيل سول جدو قال له: اي توا غون-بير، يعني قال له: واش حضرتي هذا الحدث؟ غون-بير قال له: نعم وكنتذكر مزيان. قال له: 16 اكتوبر 1975 انطلاقه عطاها الحسن الثاني، الملك الحسن الثاني، يعني باش تنظم هذا الحدث الكبير ديال المسيره السلميه، المسيره الخضراء. اذا بالنسبه قال لك اللي شارك فيها افي بارتيسيبي، شارك فيها 350 الف مغربي. اذا مريم قالت جاها يعني 350 ألف مغربي، وهي تجاوبها الجدة غون-مير قالت لها: نعم. 5 نوفمبر 1975 الملك حسن الثاني وجه خطاب للمتطوعين اللي بغا يشاركوا في هذه المسيرة، وقال لهم: غدا ستعبرون الحدود، tu franchiras la frontière. غدا ستبدأون المسيرة. غدا ستطؤون الأرض ديالكم، tu palperas des sables وستشعرون برمالكم. غدا tu embrasseras، إذن ستعانقون ترابكم أو أرضكم التي هي جزء من بلدكم العزيز. نبيل قال له: واش كانوا غير فقط رجال ليزوم؟ غون-بير الجد ديالو قال له: لا، كانوا كذلك النساء. قال له: كانوا مشاركين 350 ألف مغربي من جميع مناطق المغرب المملكة، و10% كانوا نساء. إذا بالنسبة لمريم قالت له: واش كانوا اسكيزافي دي زارم، واش كانوا الأسلحة؟ ويتجاوبها الجدة قالت لها: لا، بالعكس كانوا حاملين غير قرآن وراية المغرب. إذا كانت سيتي أكبر مسيرة سلمية باسيفيك في العالم اللي عرفها. إذا كان هذا هو الحوار عن المسيرة الخضراء ما بين 4 شخصيات: مريم، نبيل، الجدة والجد، اللي كانوا مشاركين في المسيرة الخضراء وحضروا المسيرة الخضراء وعاودوا لهم كيفاش دازت المسيرة الخضراء. إذا دابا نحاولوا نحفظوا الحوار. Grand-mère, est-ce que tu as assisté à la marche verte? Oui, bien sûr. J'étais très jeune et je me rappelle bien de ce grand événement. Et toi, grand-père,
Tu as assisté aussi à cet événement? Oui, je m'en souviens très bien. C'était le 16 octobre 1975. Feu le roi Hassan II avait annoncé l'organisation de la plus grande marche pacifique de l'histoire, la Marche verte, à laquelle avaient participé 350 000 Marocains. 350 000 Marocains? Oui. Le 5 novembre 1975, le roi Hassan II avait adressé un discours aux volontaires devant participer à cette marche en disant « Demain, tu franchiras la frontière. Demain, tu entameras ta marche. Demain, tu fouleras une terre qui est tienne. Tu palperas des sables qui sont tiens. Demain, tu embrasseras un sol qui fait partie intégrante de ton cher pays. » Est-ce qu'il y avait seulement des hommes? Non, il y avait aussi des femmes, 350 000 Marocains de toutes les régions du royaume, dont 10% de femmes avaient participé à la marche verte. Est-ce qu'ils avaient des armes? Non. Ils brandissaient le Saint-Coran et le drapeau national. C'était la plus grande marche pacifique que le monde ait connue. Grand-mère, est-ce que tu as assisté à la marche verte? Oui, bien sûr. J'étais très jeune et je me rappelle bien de ce grand événement. Et toi, grand-père, tu as assisté aussi à cet événement? Oui, je m'en souviens très bien. C'était le 16 octobre 1975. Feu le roi Hassan II avait annoncé l'organisation de la plus grande marche pacifique de l'histoire, la Marche verte, à laquelle avaient participé 350 000 Marocains. 350 000 Marocains? Oui. Le 5 novembre 1975, le roi Hassan II avait adressé un discours aux volontaires devant participer à cette marche en disant « Demain, tu franchiras la frontière. Demain, tu entameras ta marche. Demain, tu fouleras une terre qui est tienne. Tu palperas des sables qui sont tiens. Demain, tu embrasseras un sol qui fait partie intégrante de ton cher pays. » Est-ce qu'il y avait seulement des hommes? Non, il y avait aussi des femmes, 350 000 Marocains de toutes les régions du royaume, dont 10% de femmes avaient participé à la marche verte. Est-ce qu'ils avaient des armes? Non. Ils brandissaient le Saint-Coran et le drapeau national. C'était la plus grande marche pacifique que le monde ait connue.